Okay, finally the recording dah. Okay, great. Just on time. So, the learning outcome untuk hari ini adalah we must deduce change in electric potential energy. Okay, perubahan pada electric potential energy. So, bila kita cakap mengenai change in electric potential energy, perubahan energi itu, dia adalah disebabkan oleh dua benda. Due to its position dan juga how much energy it has. Okay, berapa banyak energy dia ada. Energy it has. Okay, so when we are talking about change in electric potential energy, so change. So yang bentuk tiga segi ni adalah perubahan. Change in potential energy akan equals to UA B. For example, Miss ada point A dan Miss ada point B. And contohnya ini adalah point charge Miss. Okay, for example, this is my point charge lah. For example, this is my point charge. Okay, now Miss nak bawa charge from A to B. So, bila Miss bawa charge from A to B, dia akan ada electric potential. And at the same time, so bila dia ada electric potential, dia akan ada work done atau tiada? Kalau ada, very good. So, dia akan ada work done. So, both akan ada. Tetapi sekarang kita akan ada tambahan. Dia juga akan ada potential energy due to its position. So, maksudnya dia juga bila kita bawa dia ni, dia juga akan ada potential energy dan kita boleh cari perubahan potential energy dia. So, perubahan potential energy dia adalah UA tolak dengan UB. So, maksudnya kita akan ambil initial. Contohnya dekat A ni adalah initial dia. Dekat B ni adalah final. Jadi, kita akan ambil initial potential energy tolak dengan final potential energy. So, dia akan jadi initial tolak final. Okay. So, the next one. Ini adalah untuk change in potential energy. Okay, the next one adalah kita tahu change in potential energy, Miss akan buka dia. Dia akan jadi QVA minus QVB, where Q is the test charge, VA adalah electric potential at point A, VB adalah electric potential at point B. So, one conclusion yang Miss boleh cakap pasal change in electric potential energy adalah test charge darab dengan change in electric potential. Okay. So, where U adalah electric potential energy. Okay, kalau energy apakah unit dia? What is the unit? Dan V adalah electric. What is the unit? Joule. Joule, very good. Dan Q adalah test charge. So dekat sini dia akan jadi Joule, unit dia, electric potential adalah volt dan test charge adalah coulomb. Alright. So far so good, or do you have any question? Okay, korang boleh salin. Okay. So, Miss ulang balik sambil korang dengar ni. So, sekarang kita nak cari change, perubahan pada change in electric potential energy. So, potential energy. So, potential energy awak kena tahu, dia adalah due to its position. Contohnya macam buah kelapa di atas pokok kelapa. Contohnya macam tu. So, dia akan ada dia punya potential energy. So, berapa banyak energy yang dia ada? Sama juga macam dekat sini. So, dia akan ada point kan. So, kita boleh cari dia punya electric potential energy.
Okay guys, may I proceed? Yes. Okay, now I will proceed. So now, kita akan calculate potential energy of a system of point charges. Okay, we are going to calculate potential energy of a system of point charges. Sekarang, kita nak calculate the whole system punya potential energy. So, apa yang dia cuba sampaikan sebenarnya? Alright, so dia cuba sampaikan, dia kata electric potential energy of the system of charges, of course charges, adalah work done, is the work done to move all the charges from infinity to the points where the charge are placed. Okay, ayat ni macam pening kan? So Miss Luki Miss Luki. For example, awak ada infinity. Infinity dekat sini. So sekarang contohnya dekat infinity akan ada charge 1, charge 2 dan charge 3. So now awak kena gerakkan ketiga-tiga charge ni. You must move this 3 charge to a point. Okay, awak kena move to a point. Contoh ni contoh Miss buat. So awak kena move to a point. So bila awak move to a point, so dia dah jadilah dekat sini adalah awak punya Q1, dekat sini adalah Q2 dan dekat sini adalah Q3. So, electric potential energy ni dia adalah system of charge di mana dilakukan kerja, okay, kerja dilakukan, akan ada work done. Okay, ni semua akan ada work done untuk gerakkan charge daripada infinity. Contoh ni infinity kan. Untuk gerakkan charge daripada infinity kepada points di mana charge itu akan diletakkan. Okay, ini contoh dia. So, sebab itu kita boleh calculate potential energy of the system ini. System of the charges ini. System of the charges ini. Jadi, bila kita nak calculate electric potential energy dia, kita kena consider all lah sebab dia a system. So, kita akan cari electric potential energy untuk Q1 dan Q2. Kita akan cari electric potential energy untuk Q1 dan Q3 dan kita juga akan cari electric potential energy untuk Q2 dan Q3. So therefore dia akan jadi potential energy of the system of the charges sama juga dengan potential energy of charge 1 and charge 2 tambah potential energy of charge 2 and charge 3 tambah potential energy of charge 1 and charge 3. Okay, now sekarang Miss akan buka equation dia. Okay, tadi kan Miss dah ajar. Electric potential energy U sama dengan QV. Okay, Miss ulang. Tadi Miss dah bagi tahu formula ni dekat atas kan. So tengok ni U sama dengan QV. So sekarang Miss akan buka dia lah. So U equals to QV12 tambah QV23 tambah QV13. Di mana V adalah electric potential dan U adalah electric potential energy. Okay, now Miss nak tanya, apakah formula untuk electric potential? V equals to? Anyone? Yesterday kita belajar V equals to? KQ over R. Very good, Fatih Adriana. Thank you so much. KQ over R. So, V akan sama dengan KQ over R. So, sekarang Miss akan buka Miss punya electric potential. Ni lah Miss akan buka ni. Miss akan buka ni kepada KQ over R. So, Miss akan dapat U equals to KQ2 KQ1 over R12 tambah Q3 KQ2 over R23 tambah Q3 KQ1 over R13. Dan ataupun bila Miss tulis dalam bentuk yang betul-betul untuk bagi faham, dia akan jadi U equals to KQ1 Q2 over R12 tambah KQ2 Q3
Q1 Q3 over R1 3. So inilah cara untuk cari electric potential energy of a system of point charges. Okay, boleh? Okay. So dengan soalan Miss betul-betul ya, sekiranya awak faham dan bila awak dah habis salin ni bila awak dah habis salin baru jawab Miss. Sekiranya awak faham dan okey, awak boleh proceed dengan Roman 1. Tapi tulis dekat checkbox kalau awak faham tekan 1. Kalau awak masih kurang faham tekan 2. Ini korang buat lepas korang dah habis salin Okay, very good. So, okay, Izati and Lo and Hanani, you may proceed with question Roman 1. Try to do it by yourself. I repeat, once you guys are done, salin dan faham, korang boleh tekan nombor 1 di chat box. Kalau korang dah habis salin tapi korang tak faham, tekan nombor 2 di chat box. Okay, good. To those who are done, you may proceed with question Roman 1. Okay, Miss nak tanya, Hidayat dengan Alif okey tak? Hidayat, Alif, Miss, ya, ya Sinjay. boleh tanya, saya tak sangat faham yang number dia kenapa like 1, 2, 2, Oh, 3, okay. 1. This one like, it's just labeling tau, Sinjay. So, macam mana you nak label pun tak apa. Janji, you must consider all. Contohnya, you buat okay, contohnya you nak cari potential energy untuk charge 1 dengan charge 3. So, you have to make sure lah you ada Q1 and Q3. But how you write it does not matter. Boleh je. Kalau you nak tulis Q31 ke Q13 ke, does not matter. Kalau Q3 tu, Okay, kalau Q3 tu, what's wrong dengan Q3 tu? like contohnya ni, Q3 to Q2. Q3 to Q2, up to you. You nak tulis Q23 pun boleh, Q32 pun boleh, no problem. Okay, no problem at all. It's just like, it's just a labeling tau untuk you tahu charge apa you tengah guna sekarang. For this case lah. Faham tak Sinjay? Oh, I confused about kan dia ada Q1, Q2, Q3. Maknanya kenapa Q2 tak bagi Q1 dengan Q2 tapi dia pergi je Q3 and then yang another one Q1 cuma bagi Q3 tapi tak bagi Q1 dengan Q2. Sebab dia assume together. Okay, contohnya kalau, I understand what you mean. Okay, kejap So, dia macam ni. Okay, for example kan, okay, kalau yang siapa nak teruskan. Okay, contohnya sekarang, I nak buat 1 and 2. So 1 and 2, Q1, Q2 is the same as Q2, Q1. Faham tak Sinjay? Okay, I'm done with this one. Okay, now I buat dengan ni pula, Q1 dengan Q3. So Q1, Q3 sama je dengan Q3, Q1. Okay, done. And then, I buat macam ni pula. So Q2, Q3 sama je dengan Q3, Q2. No problem. So it's just a labeling as long as you have both charge there. And you use you guna ketiga-tiganya.
Faham ke? Oh, faham Miss. Faham Alright. Are you sure? Betul ke faham? Yes, thank you Miss. Alright, okay. Okay, try to answer this question. Hmm. I always on. Okay, now. Okay, class, may I discuss? Can we discuss? Okay, I will. Okay, now sekarang kita nak cari electric potential energy of a system of point charges. So, macam mana kita nak buat adalah sama juga. So, kita akan consider charge 1 dengan charge 2. And then, kita akan consider charge 2 dengan charge 3. And we will consider charge 3 and charge 1 ataupun kita kata charge 1 and charge 3. Okay, so dia akan dapat macam ni lah. So U equals to U12 plus U23 plus U13. So ini adalah electric potential energy of a system of a point charges. Now we just substitute the formula. So bila kita substitute the formula, kita akan dapat K Q1 Q2 over distance between charge 1 and charge 2 tambah K charge 2 charge 3 divided by distance between charge 2 and 3 tambah K charge 1 charge 3 and distance between charge 1 and charge 3. Okay, so now what we can do now, we can see that each term has K. Okay, setiap term ini akan ada K. So bila ada term yang sama, Miss boleh factorize out. So when I factorize out, I will get this one. Okay, so Miss akan factorize K out. So yang paling penting, Miss nak korang belajar tekan calculator ya. Make sure tekan betul-betul So sekarang I'm going to substitute all the values. So K we know Coulomb constant, 9 times 10 to the power of 9. And charge 1, negative 10 Coulomb. So Miss akan ambil negative 10 microcoulomb ataupun Miss akan ambil 10 microcoulomb. Anyone? So will I Ambil consider yang the negatif. negative or not? Fatin, buka mic. Ambil yang negatif. Alamak, Miss tak dengar awak lah Fatin. Ambil yang negatif, very good. Okay, Miss dengar dah. Negative 10 times 10 to power of negative 6 tu untuk charge 1. Okay, so untuk charge 2 dia adalah 10 microcoulomb, so times 10 to power of negative 6. Dan jarak antara charge 1 and charge 2 adalah 4 cm. 4 times 10 to power of negative 2. Okay, now charge 2 10 microcoulomb and charge 3 pun adalah 10 microcoulomb. And distance between charge 2 and charge 3 adalah 5 centimeter. And then kita akan ambil charge 1 kita negative 10 microcoulomb dan charge 3 kita adalah 10 microcoulomb. And then akan bagi dengan distance between charge 1 and charge 3. Iaitu 5 juga charge 1 and charge 3. So you press your calculator, you will get your answer. Ada yang dah dapat jawapan tak? Cuba tulis dekat chat box. Siapa dah dapat jawapan? You get the answer. If you get the answer, try to type out your answer in the chat box. Okay, very good. 45 over 2. Yes, correct. Ataupun kita cakap
negative 22.5 joule. Correct? Betul, tepat sekali. Okay. Okay now guys, may I proceed? Kalau faham dan okey untuk Miss proceed, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak habis salin ataupun macam tak faham, tekan nombor 2 di chat box. Okay, great. So I think I can proceed. Okay, very good. So I'll proceed Alif, Hidayat, okay. Kenny mana Kenny? Kenny, are you with us? Okay, unfortunately Kenny is not with us today. Okay, now kita akan masuk 1.4, the last subtopic for chapter 1. So today I'm going to finish up our chapter 1. So, the last subtopic is charge in a uniform electric field. So yesterday I did brief you a bit. So what is uniform electric field? So the learning outcome actually is explain quantitatively with the aid of a diagram the motion of a charge in a uniform electric field. So maksudnya bila dia cakap macam ni, you kena tahu macam mana nak explain quantitatively and then you kena tahu macam mana nak sketch the diagram. Sketch diagram apa? Sketch diagram motion of a charge, okay, pergerakan charge sama ada charge positif ataupun negatif dalam uniform electric field. Okay, pergerakan charge dalam uniform electric field. Okay, so untuk cerita ini kita akan pakai electric field equals to V over D, electric potential over distance. Distance untuk uniform electric field. So kita akan pakai formula ni lah, E equals to V over D. Di mana awak punya E adalah electric field, which the unit is Newton per coulomb, and V adalah electric potential, potential difference between two plates, potential difference between two plates, and then D adalah distance between two points. So the unit for electric field is Newton per coulomb, potential difference is volt, and distance between two points adalah meter. Okay, but you are allowed to use this equation bila you ada case untuk dua plates. Okay, maksud dua plates adalah, for example, contoh yang pertama adalah you akan ada plate secara melintang. Okay, horizontally and macam ni. Okay, and dia akan ada different charges lah. Contohnya sini positif and sini negative. Okay, another case ataupun another one is when you have the plate secara vertical, secara mendekat. As long as you ada dua plate, you are good to use this equation. Kalau you tak ada dua plate, you jangan kata-kata nak guna equation E equals to V over D. So please make some remark yang tolong buat remark untuk soalan ini adalah only when question involve two plate. Only when questions involve two plates. Contoh two plates tu adalah di sinilah. Ini dan juga ini. So it's very important. So bila dia ada two plates ni, dia akan ada electric field. Okay, dia akan ada electric field. So Miss nak tanya, electric field dia akan keluar daripada mana? Positive or negative charge?
Dia keluar mana masuk mana? Ha, Balkis? Keluar daripada positive charge. Very good, masuk negative charge. Keluar positive charge, masuk negative charge. So this is your electric field. And dia adalah uniform electric field. So uniform electric field tu maksudnya distance between electric field tu adalah samalah, uniform, seragam, sama. Okay, boleh? Boleh. Okay, kalau boleh. Okay, very good. Okay, now may I proceed? Okay. For charge in uniform electric field, we will have 4 case. Kita akan ada 4 case. Okay, Miss akan teruskan tau. Boleh Miss teruskan? I think can kot. Boleh. Okay, I will. Boleh. Kita akan ada 4 case. So, the first case adalah bila dia stationary charge. Maksudnya, kita akan letak charge yang tak bergerak. Stationary charge means the charge is not moving. Maksudnya, not moving. Not moving lah, charge tu tak bergerak ataupun dalam keadaan pegun. Pegun means not moving lah. Dalam electric field kita. So like your friend told me just now, electric field akan keluar daripada positive charge to negative charge. So ini yang Miss highlight warna kuning ini adalah your electric field. So ini adalah, kejap, one moment. So ini adalah electric field. Okay. So now this is your charge. Sekarang charge yang awak ada adalah positive charge. Positive charge dia akan attracted to negative charge ke to positive charge? Dia akan attracted kepada siapa? Negative. Very good. So dia akan attracted to negative charge. Sebab bila dia attracted to negative charge, sebab itu dia punya electric force, electrostatic force dia adalah ke atas. Okay. So ini kan negative plate and ini kan positive plate. Jadi positive charge ni akan attracted to negative plate. Okay, sekarang dia akan ada juga satu force ke bawah ni. Siapa tahu ini force apa? Siapa tahu tu force apa yang ke bawah tu? FE electrostatic force. Siapa tahu ini force apa ke bawah? Anyone? Remember your chapter 4. Semester 1. Ni force apa ke bawah? Gravitational. Very good. So dia adalah gravitational force ataupun kita kata dia adalah weight. Dia adalah weight. So sekarang dia adalah stationary, means it's not moving. Kalau dia tak bergerak, maksudnya summation of force in Y component dia adalah 0. Okay, sebab dia not moving. So bila dia not moving, dia tak akan ada acceleration, there's no velocity. Stationary kan? And dia ada 2 force. Satu force adalah electrostatic force dan lagi satu force adalah weight. Jadi dia akan jadi electrostatic force tolak weight equals to 0 and electrostatic force equals to weight. Dan electrostatic force dekat sini adalah attractive force. Sebab apa? Sebab positif ini dia akan attract kepada negatif. Okay, for this case dia adalah attractive force. Kalau negatif-negatif dia akan jadi repulsive force. So, jadi kat sini akan jadi Fe equals to mg. So, this is going to be your first equation. What about your second equation? Second equation awak ada belajar electric field strength sama juga dengan electrostatic force bahagi dengan test charge. Okay, dia bahagi dengan test charge ataupun mesti buat charge je lah, senang. And then when I rearrange the equation, Miss akan dapat Fe equals to Q darab dengan E. And D is going to be my second equation. And I'm going to equate my first equation to second equation di mana Miss akan dapat mg equals to QE. And from here, depends on the question. Sama ada dia minta E or dia minta Q is up to you. So you rearrange lah dengan apa yang dia minta. So kat sini akan jadi mg over Q or E equals to mg over E. Sorry, Q equals to mg over E.
It's up to the question. So dia boleh minta weight juga. So dia boleh minta mass. So it's up to the question. Okay, so remember so dia adalah stationary. Bila dia stationary, submission of force dia akan equals to 0. And remember, dia adalah charge yang kita letak dalam electric field. So yang misal highlight kuning ni, actually all the way hingga habis ni dia adalah electric field. Dan bila kita letak charge itu dia akan ada whether dia akan ada attractive force ataupun repulsive force. Contoh kalau awak letak charge positif, of course charge positif dia akan attracted to negative plate. So bila dia attracted to negative plate, electrostatic force dia adalah attractive force lah. So nanti for this question, you akan rearrange lah equation tu dan tengok apa yang dia nak sebenarnya. Okay guys, may I proceed? Boleh, Miss. Yes. Okay, alright, okay. So, sorry, Miss lama pula. Okay, so the second case adalah charge moving perpendicular to the field. So, charge moving perpendicular to the electric field. So, mari kita tengok macam mana tu. So, electric field sama juga. Dia akan keluar daripada positive plate to negative plate. So, this is electric field. Yang warna kuning misalnya itu adalah electric field. Mesti kena ulang banyak kali ya, korang takut korang lupa. Okay, electric field. Now, charge itu akan masuk secara perpendicular. So, masuk perpendicular maksudnya dia akan masuk macam ni lah. Perpendicular. So, bila dia masuk kat sini 90 degree. Nampak tak? Dia masuk secara 90 degree. Perpendicular. Charge masuk secara perpendicular to the electric field. Perpendicular to the field. Okay, now sekarang charge yang masuk sekarang, cuba tengok dia adalah charge negatif. Okay, Miss nak tanya. So, bila charge negatif yang masuk, dia akan attracted to negative plate ke dia akan attracted to positive plate? Positif. Positive. Very good. Dia akan attracted to positive plate kan? So, bila dia attracted to positive plate, cuba tengok motion dia ni. Motion dia ni macam motion apa? Kita pernah belajar waktu semester 1. What kind of motion is this one? Linear motion kan? Very good. Dia adalah projectile motion. Okay, dia tak akan masuk dan terus jatuh tau. So dia akan masuk dulu baru dia akan jatuh. So bila dia projectile motion, maksudnya sekarang awak kena tahu bila charge moving perpendicular to the field, maksudnya charge move in projectile motion. So when it's moving in projectile motion, meaning dia ada acceleration. Got acceleration. So yang ini kita kena recap sikit lah kita punya projectile motion. Remember, Miss pernah buat kotak ni dengan korang. Dia akan ada X component dan dia juga akan ada Y component. So formula yang ada dekat X component dia adalah UX sama dengan VX dan juga SX sama dengan UXT. Dan Y component dia adalah VY equals to UY minus AYT VY squared equals to UY squared minus 2AY SY. Dan SY equals to UYT minus half AYT squared. Okay, so ini adalah X component dia dan Y component. Okay, but one thing that I really important that need to remind all of you is that ni penting buat hashtag. AY tak akan sama dengan gravitational acceleration. Remember that. Dia tak akan sama dengan gravitational acceleration. Never. Alright, so dia tak akan sama dengan gravitational acceleration. Okay, but one thing yang peliknya untuk projectile dalam kes ini adalah okay, kita tengok kali masukkan negative charge, dia punya motion ke bawah tau. So motion ke bawah. Motion ke bawah. So bila motion you ke bawah, dekat sini dia akan jadi negatif. Motion ke bawah.
acceleration dia akan jadi negatif lah. So kita akan letak negatif, negatif, negatif. So dia adalah negatif. Tetapi what if I ambil positive charge, okay, and then I masukkan dia secara perpendicular, okay, I masukkan dia secara perpendicular, masukkan dia secara perpendicular, dia akan attract to which plate? Negative plate ke positive plate? Negatif. Negatif. So bila dia attract to negative plate, cuba tengok motion dia ke mana? Ke atas ke bawah? Atas. So motion ke atas. So untuk kes ni dia pelik sikit. So kalau bila motion dia ke atas, ini untuk kes motion ke atas dia akan jadi positif. So dekat sini dia akan jadi Vy equals to Uy tambah AYT. Nampak tak dia jadi positif. Vy squared equals to Uy squared tambah 2AY Sy. Dan sama juga lah dekat sini pun dia akan jadi positif. Uyt tambah half AY T squared. So dia akan jadi positif. So that's all. So, but it depends on the question tau. Sebab yang ini dia, soalan dia, awak kena tengok soalan nanti baru awak akan faham macam mana dia, apa yang dimaksudkan dengan dia. Dan sama juga. So bila charge itu moving, so bila dia moving, maksudnya dia akan ada acceleration kan, misalkan dia called acceleration. Jadi sekarang, force dia, electrostatic force akan sama dengan mass darab dengan acceleration. So acceleration ni adalah in Y component. Dan Fe ni adalah electrostatic force ya. So dan kita tahu kan electric field strength sama juga dengan electrostatic force bahagi dengan charge. We rearrange the equation, misalkan dapat Fe equals to Q darab E. So ini adalah first equation Miss dan ini adalah second. So sekarang misalkan samakan first dengan second. So itu misalkan dapat MAY equals to QE. And then from here, you sendiri rearrange the equation untuk apa yang diminta. Make it as a subject. For example, if dia minta acceleration, you lah susun. Dia akan jadi QE over M. Okay, kalau dia minta acceleration, dia senang lah. Kalau dia dah bagi Q, dia dah bagi E, dah bagi M. Okay, tapi kalau dia minta Q ke apa ke, then you must guna cara ini. Yang X component, Y component ini. So it depends on the question. So nanti bila you buat latihan, you will see the question well. Okay, I'll give you some time to copy. Okay, once you guys are done, bagi tahu ya, misalkan proceed. Okay, now I will proceed, may I? Boleh Miss. Okay, boleh. Okay, good. Okay, I'll proceed. So, tadi tu the second case, charge moving perpendicular to the field. Okay, but now, charge moving parallel to the field. Maksudnya sekarang, charge itu akan bergerak secara selari kepada electric field itu. Buruknya bila kita cakap bahasa Melayu moving parallel to the field. So, bila moving parallel, dia moving. So, awak kena ingat, whenever the charge is moving, maksudnya dia akan ada acceleration. Okay, acceleration. So tadi kita boleh gunalah electrostatic force sama juga dengan mass darab dengan acceleration.
Okay, kita mesti nak bahagi kejap Okay, let's see one by one. Okay, so now moving parallel. Ini adalah bila you punya plates is vertical. Okay, this is when your plates are vertical. Ini plates vertical. Your plates tau yang vertical. Tapi, mesti lihat sini plates vertical tapi moving in X component. Maksudnya charge move in X component. So first plate dia vertical and charge moving in X component. Okay, mari kita tengok. So now you have positive charge. So when you have positive charge dia akan attracted to siapa? Negative plates ke positive plate? Negative. Very good. So dia akan attracted to negative plate. So dia akan attracted lah. So nampak tak dia move parallel. Maksudnya you tengok, kalau you tengok dia punya electric field macam ni and then dia moving pun macam tu. So dia adalah parallel. So when it is parallel, maksudnya sekarang dia moving in X component. So ini adalah case untuk X component. So kita tahu charge is moving. Jadi electrostatic force sama juga dengan mass darab dengan acceleration. And we know Fe equals to QE equals to MA. Dan contohnya kalau you nak cari acceleration dia adalah QE over M. Okay, so QE over M. And then kat macam mana Miss dapat QE ni? Sama juga, dia adalah E equals to electrostatic force over Q naught. Jadi electrostatic force sama dengan Q darab dengan E. Tak payah Q naught lah, tak payah naught. Q je. Okay, macam ni. So ini if it's moving in X component lah. Sama juga kalau you tengok. Okay, you akan ada negative charge. So bila you ada negative charge, of course dia akan attracted to negative plate. Okay, so sebab itu you punya electrostatic force dia akan pergi ke arah positive plate. Negative charge dia akan attracted to positive plate. And then nampaklah dia akan moving in parallel with the electric field. So ini adalah untuk case bila plates dia vertical tapi charge dia moving in X component. Sekarang kita tengok pula. Ini adalah case dia, plates dia horizontal, melintang tapi charge moving in Y component. So ini adalah case untuk Y component. So, untuk Y component ini sama juga. For example, mesti letak positive charge. Okay, positive charge. And of course, positive charge ini dia akan attracted to negative plates. Okay, dia akan attracted to negative plates. But sekarang, disebabkan dia moving in Y component, dia akan ada lagi satu force. Force apa ke bawah? Anyone? Wait. Weight. Very good. So, ini adalah weight. So sama juga sekarang, tadi tu submission of force in X component dan sekarang adalah submission of force in Y component akan sama dengan MA. Alright, dan FE kan ke atas, so dia positif, weight ke bawah, dia negatif. So FE minus weight equals to MA. Jadi FE equals to MA plus weight lah ataupun FE equals to MA plus MG. So depends on the question, dia minta apa. Contoh kalau dia minta acceleration dan you susun balik you punya equation macam ini. So depends on what the question asks for. Okay, Miss nak tanya, apakah perbezaan case Y component ni dengan case 1? What's the difference? Can anyone tell me what's the difference? Case 1 charge dia stationary. Very good. Case 1, charge dia adalah stationary. So, itu submission of force in Y component dia equals to 0. Tapi untuk case yang ini, dia bergerak. Charge dia bergerak. Okay, so itu dia equals to MA. So, from here, right, actually from here, you kena susun sendiri equation tu. Maksudnya, depends on the question, what the question want. Contoh dia nak weight, then you susunlah weight as your subject. Kalau dia nak mass, you susunlah mass dia as a subject. So depends on the question. This one Miss bagi contoh je. Okay? Alright. So later we will move on to the last case. Okay, Miss bagi 1 minit macam tu dulu.
Okay, may I proceed? Yes. Okay, what about the rest? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Okay, so okay, good. Thank you for your response. So the last question, the last case adalah charge in dynamic equilibrium. So nama dia dynamic equilibrium. Nama dia gah, tapi sebenarnya dia nak cakap apa tau? Dia nak cakap charge moving with constant velocity. So bila charge moving with constant velocity, acceleration awak sama dengan apa? Constant velocity. Kosong. Zero. Very good. Your acceleration is zero. Dynamic equilibrium maksud dia charge moving with constant velocity dan acceleration dia adalah zero. So meaning charge dia is moving and sama juga dia akan ada electrostatic force and dia akan ada weight and kita akan buat macam ni je lah. Submission of force in y component sama dengan zero and then force, electrostatic force tolak dengan weight equals to zero dan electrostatic force equals to mg. Okay, so depends on the question, what you want, then you just susun you punya equation sendiri and make it as a subject. But this is the concept. So maksudnya, kalau untuk dynamic equilibrium ni, dia bergerak, tapi dia bergerak dengan constant velocity. Yep, we are done with chapter 1 syllabus. Tapi kita tak buat tutor dengan physics extra question lagi lah. Okay guys, so ini adalah pesanan khas daripada Miss. Please complete your tutorial. Tapi I have to admit the tutorial question is passive question tau. And it's a bit tricky. It's quite tricky. Maksudnya you need to understand the question then only you will be able to answer it. But you don't have to worry. Miss dengan Miss Liana dah buat video untuk tutorial 1. So nanti you guys can refer to it. Maksudnya try buat then baru tengok video tu and mark your own work. Nanti Miss akan check lah next week. Okay, so another one, nanti Miss akan check, tak apa. Yang penting kalau Miss jadi korang, Miss akan buat dulu physics extra question. Sebab physics extra question is better. Soalan dia lebih mudah. Kalau korang dah try physics extra question, then only korang akan macam, oh baru boleh jawab tutorial. So I will suggest you buat physics extra question dan buat tutorial. Kalau sempat lah. Tetapi siapkanlah yang mana boleh. Okay, tutorial tu korang kena check lah nanti. Okay, then I think that's all from me. And next week kita buat face-to-face class boleh? Boleh. Boleh, Miss. Okay, so I think that's all from me. But before you all keluar, tolong isi exit ticket. Okay, tak apa. Next week pun misalkan bincang dengan korang physics extra question juga tau. So just try mana yang boleh, mana yang mampu. Because we already did until number 7, remember? Hingga nombor 7 kita dah buat. Cuma tinggal berapa je lagi. Okay guys, thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Have a great day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome.